At saka 4 laps. pagbalik ko dito 25 riders. okay na, wala na tanong. Wala na, okay. 25 riders sa Open Elite. Ang unang ikot, wala munang drop. Diretso muna doon sa likod. Sa may ambulance daw sa likod. Okay na yan. Ito na, okay na. Ano, okay na kay RD. Okay na yan. Okay na kay RD. Okay na yan. Okay na. Ay, naku po. Whistle ako ha, yun na yun. Kasi ginagamit namin sa pababa. Kanina pa ready, kanina pa. Kanina pa ready sa baba. Pakigilid kasi bumulusok sila. Gilid, 03, gilid. Diyan kayo maghila ng helmet. Gilid lang. Gilid lang po. Ayun oh. Okay. Hiningal ako. O, tabok. Team tabok. Naka-unclip yung ano. Agua. Kuya Ken. Nanalo kanina. Lisa sa likod ah. Aguha number 24. Ken. Pitik lang. So walang ano ah. Walang bumaba. No sweat. Basic. So ayan, nag-umpisa na. Op, na-delay yung isa. Op. Give way. So yun. Agay. Uy, yung galing nun ah. Oh. No fear. Number 25 ba yun? Ah, si Gart yun, si Gart. Naiwan? Bakit naiwan nyo? Op, give way. Ano, tabi ka dyan. Tabi ka. So may nag-overshot ha, Nag-overshot si Kurt Garland. So nasa harap, ayun o, yung nakakulay blue. So taga-tabok yung isa, yung second. Tapos si Ken Agua panlima. Uy, wala na ako sa ano. Yan na. So si Kurt naligaw, ayan no, pang-anim ata o pang-7. So ito nangunguna ngayon, naka-team Kalinga. Tabok. So 1-2 tabok oh. Tapos si naka-unclip na headgear. Si Agua. Si Ken. So ayan ah, tingnan natin. Tabok boys. No sweat. Basic. Up. Matindi si Andre. Go Kuya Ken. Up, gilid. Kurt Garland. Hindi, kanina pa si Kurt. Oh, ayan. Tabok ulit. Maraming tabok ah. Ito bata pa oh. Maka nagbatang Pinoy pa yan. Opo, sumali na po. Ayan, 21. Aurora. Yung pangalawa, yung nakakulay parang orange. Opo. Naka-track po. Maraming nakuha yan, yung team tabok. Oops, matindi. Oy! Fast and Furious ha. Tagigaraw. 2. Gilid pre. Pang-13, kuya. Pang-13. Pang-10. Ala. Ah, pang-11. Wala, naka-rigid. Naka-rigid oh, rigid boys. Pang-13. Ah, pang-13 to. 103, pang-13. Gawang Kael. Ayan, basic lang sa kanya. Pinakita kami kanina niya. Oh, yun, wala. No nerves. Parang wala. Pang ilan to? Ano? Isa? So, tingnan natin. Oops! Hindi kinaya. Huwag. May trauma akong ganyan. Yun, magaling. Oh, gilid. Pero na, coming. So, tingnan natin kung hey, lutang mo.
Kaya. Number 12 ah. So ito tingnan natin kung pangangahasan niya. 26. Op, nagdalawang isip. So ayan na yung 1-2 combo ng Go for Gold. Si Agua at si Garland. Ayan oh. Tawa-tawanan lang sila ni Agua eh. Patabi mo na konti, brother. Saglit lang. Agay! Idol, limip mo nga! Ayun oh. Bagang! Wala, basic. Gago. Basic lang. Ito na yan. Coming in third and fourth, Tabuk. Tabuk yung 3 and 4 ah. Ay hindi. Yung isa. Parang wala lang ay. Cebu. Cebu yung nakalagay ah. Cebu number 18. Tapos Tabuk. Tapos panlima, Kalinga. Ayan ah. Wala mata. Uy, nag-ano pa. Number 18 and number 20. Op. 17, panlima. Coming in fifth. Panlima yan ha, si number 17. So ito, pang-anim. So si Ken, taga dito. Nanalo kanina sa All Isabela. Number 7, Ken Kabakungan. Ano last name? Kabakungan po. Kabakungan. Taga dito. Hinanalo kanina sa Isabela. Tapos Tabuk. Pampito. Pang-anim si Ken ha. Lapit lang kuya. Okay. Tabuk. Pampito. Op. Mamaya na tumawid pagka wala nang clear na lahat. Ito ha. Coming in 8. Pang ano yan? Pang-8. 8, 9, 10, 11. Go, 10. Ang layo ng hinabol nito si 103. Pang-8. Ang layo ng hinabol niya na si 103. Na-delay siya kanina eh. Na-delay kanina. 11. Pang-11 si number 609. Ito ha, pang-12. Pang-12 ka. Number 22. Pang-12. So, umangat. Kanina, may dalawa siyang inabutan ha. Tingnan natin. Pang-12. So, ganun ulit. Same formula. Hindi naman nakakaya yan. Basta pag nag-hesitate ka, bumanat ka na. Tigil na. Baka ma-disrupt mo pa itong dalawa. So, ito yung 1-2. Wala. No sweat oh. No sweat. Nag-world championship yan ha. Last year si Aguha. Nag-world championship. Yan oh. Wala eh oh. Oh, wala. No nerves. Finish na yun, finish na. Ito yung currently 3rd, 4th, and 5th sa main elite. Dalawang Tabuk, isang naka-open shift tsaka naka-unship na headgear eh. 3rd, 4th, 5th kayo ha. 3rd, 4th, 5th. 3rd, 4th, 5th. Ay, isang lap na. Final na yan, pagdating doon, finish na. So, Tabuk yan ha. Tabuk. Dalawang Tabuk, tsaka yung isa yung naka-unship na headgear, ano. 17, 20. Morales. Dark na oh, nagdadark na pa yung number 18 oh. Wala. Pitik lang. Oh, finish, per second. Uy, nasiraan si ano. Si Gart. Gilid lang po, ma'am. Gilid lang po. Thank you, ma'am. So, yun, nanalo si Gart na kumabuse eh. 1-2, go for gold. Ito lang. Battle for third. Op. Medyo nagkagilidan ha. Op. 17, 20, 18. Oh, so ito pang-anim. Si Ken. Taga dito yan. Taga dito, Isabela. 6th place.
Number 7. Yan yung nanalo kanina, All Isabela. Kaya lang ngayon, main elite na yung kalaban niya. Main elite. So, pang-6. So, good job. Good performance. Pampito. So, bata pa yan, oh. Number 20, oh. Bata. 103. Pang-8. Pang-8, pang-9, pang-10. 23. 22. Okay, top 10.